कथारे होइछि कोन जान देखिबो दुई नयने परते न जीव गुरु वचन हेले गुरुंकर वचनटा होछि कोन तीनटा कोन ना मंत्र मूल गुरु वाक्य मंत्र मूल गुरुंकर वाक्य पूजा मूल गुरु मूर्ति गुरुंकर मूर्ति ध्यान होछि ध्यान मूल गुरु पाद गुरुंकर पाद पर ही ध्यान करिवो गुरुंकर कृपा जतल हे गला मोक्ष जीव आपे आपे हे जीव ठाकुरंग भाषा रे गुरुंकर कृपा जाकु होइथिबो सेही शिष्य सीना मुक्ति लभिबो बिना साधन रे मुक्ति लभिबो गुरुंकर कृपा हे गले बिना साधन रे आमे समुद्रे एटे बसी नथाते आगा लोक कहते मरी गले पर मुक्ति हो ना ना मरी गले के मुक्ति आए पार्टी कर नहीं बंद कर दी पार्टी कर मरी गले मुक्ति नांती जी थाउ तो मुक्ति हो केमिति ना सत्य कहिब नित्य तुंडे केबे नथि प्रसंगे गोविंद गोविंद सत्य कहिब नित्य तुंडे केबे नथिब पाषाण्डे कि पाषाण्ड मानकर सहित संग हब नाही सत्य कहले आमे कोन बुझुछंती किंतु केतटा जगह सत्य कहबो केतटा जगह मिथ्या कहले भी पाप हुएनी जण जण तमे मिछ कहले बंची जाउची से पाप होनी गोटे साधु महात्मा तांका आश्रम रे किछ कार्य करथिले बेसी आबाद हो जाते पछु नहीं जा साधु महात्मा काम करथिले किछि ठाकुर पूजा नीति करथिले हठात करिकी से नहीं रखी हठात करिकी नला आरि पछु नहीं जने गो माता से रास्ता देकी दौड़ी पड़ी गली साधु महात्मा देखिले गो माता काहे दौड़ी पड़ी हे ताकू जने कौनसे गोड़े थी मारिवा कथरा तो यार सुनो जेतलो जाई थी साड रखियाड़ बुला साड रखियो बुला दौड़ी आई थी गो माता दौड़ी गला जेतलो से कौनसे कोन ना तार तांको मानकर स्वभाव होची गो माता हत्या करी भोजन करी एते जन दौड़ी पड़ेला गो माता को रक्षा उद्देश्य रे साधु महात्मा को से व्यक्ति जन को आसी कहला कहला आगे ओ बाबा तुम देखिछो गोटे गाईटे पड़ेला देखिले जी या हाथ गोटे कटरी अछि एपटे गला देखिछो साधु महात्मा को नाही तो देखिनी देखिनी कि देखिछो ले गो माता पड़ेला ये खोजी खोजी पाइलानी साधु महात्मा से भाविले भगवान मु एटा भूल करनी तो ना भूल मिछ कहला पाप तो सी कोन कले ठाकुर प्रभु मु ताको बंचया पई जदी मिछ कहथाए मते क्षमा करियो एति को ठाकुर जो पूजा नीति करथे फुलटी कसला कहले एटा भूल नहीं कारण ता जीवन रखे तो एटे कोले मिछ एटा मिछ नहीं जमे बंचिबो ना
आपण मान सांगसाथी भितर जड़े अपराध जदि करदेला से बंचब तुम सत कथा कह मारदेवे कौन प्लान कर तार जीवन को जब रक्षा करदेल भगवान अशेष कृपा। तो ये अनेक प्रकार अच्छी किंतु सत्य कहवा द्वारा सत्यनारायण प्राप्ति होती। आनंद ठाकुर भिन्न सुंदर कौ अवतार ना सत्यनारायण 31तम अवतार। सत्य बोली कौन आम बुझुले आम अनेक प्रकार ज्ञान संसार मध्य अनेक प्रकार तरीका अच्छी गोविंद को पाइबा केते प्रकार भक्ति अच्छी अनेक प्रकार भक्ति ये जाने गोविंद को गति नाना प्रकार भक्ति अच्छी भागवत अष्टादश पुराण जेते महापुराण किंतु जी जो पथे जाओ लक्ष्यटा तुम गोविंद को पाइबा जेन केन प्रकार भगवान को सानिध्य हवा मनुष्य जन्म कर्तव्य ताहा जदि संसार नहला आसिले पशु पक्षी मध्य जानती ऋतु रे पशु पक्षी माने जानती ऋतु रे ठाकुर लिखिछन्ति पशु पक्षी माने ऋतु रे जानती किंतु मनुष्य माने ऋतु जानती बिना प्रश्रय महाशय माने से बेल काल अच्छी किंतु मनुष्य पशुठार हीन हो कौ समय पूजा करवा कौ समय स्नान करवा कौ समय भोजन करवा कौ समय नित्यकर्म करवा कौ समय संतान उत्पन्न करवा से सब ना तेणु पशुठार हीन मनुष्य ही तेणुक ये कौन कहे ना निर्विद्या पृथ्वी पृथ्वी निर्विद्या से फल फूल आम ठीक समय पाने कि स्वाद नाई भागवत लिखाई काल रूप धीवर बसी आमको जाला पकई जो माछटा चालाक हो जाए सी माछ जाए केउटर पाद तले पड़गला उद्धार हो गला जे सफरी फरफराते सी माछटा धरा पड़ला मोह माया पड़ी छटपटाई गोटे कथा अच्छी अल्प सुख महादुख इंद्रिय जो सुख प्राप्त जीव बाड़े पीटी होची से सुख नय टिके जदि न मिला से केते धन संपत्ति खर्च करछि विभिन्न प्रकार पापर कर्म कर मनर सुख यदि न मिला कौन करछि जानिछ जदि न मिला आत्महत्या कर किंतु सी भाविया कथा ए सुखटा ए जो इंद्रिय पार्टी को भल जिन खाई आखि को भल देखी नाक को भल शुणी शुंगी कान को भल शुणी चर्म को भल लगे से समय खाली मन को कहीं न लगे होनी कहीं न देखिले होनी कहीं न शुणिले होनी आ न शुणिले होनी अपवित्र जिनस को देखिए इच्छा कर अपवित्र कान शुणिया इच्छा कर अपवित्र कथा कहने इच्छा हो अपवित्र जिनस सहित संपर्क रखने इच्छा हो चर्म स्पर्श रूप रस गंध यही जो इंद्रिय मान को ये दे दे मरी माने बंचित तो मरी हेले ए मान को किए एमाने कोडे जीवेनी ठाकुर कौन कहले यांकु पालटे दियो कोडी एनु यांकु दियो पालटाई नित्य दासिनी भे रनमे अभिराम
ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ତତେ ଦେଖୁଛି, ଯାହା କଥା ଶୁଣିବି ତୋ କଥା ଶୁଣିବି, ଯାହା ସୁଗନ୍ଧ ଶୁଣିବି ତୋର ବାସନା ପାଇବି, ଯାହା ରୂପ ଦେଖିବି ତୋ ରୂପ ଦେଖିବି, ଯାହା କଥା କହିବି ତୋ କଥା କହିବି, ଯାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ତତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା ତୋ ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ ମତେ ଆଉ ମାୟା ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ଆନନ୍ଦ କବାର ଏ ସୁଖଟାକୁ ବିଷୟକୁ ଦବାରୁ ବିଷୟର ସୁଖ ତ କେବେ ସରେନି, ସରେନି। ଏତେ ବଡ ରାଜା ଯଜାତି ରୂପ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୋଗାଭୋଗ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ କାମ ବାସନାରୁ ମନ ହଟିଲାନି। ଶେଷରେ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର 5 କେତେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଶେଷରେ ଶେଷ ପୁତ୍ର କହିଲା ପିତା ସେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା ତୋ ରୂପ ଯୌବନ ମତେ ଦେ। ସବୁ ପୁଅକୁ ମାଗିଲେ ଦେଲେନି। ଶେଷ ପୁଅ କହିଲା ମୋ ବାପା ଯଦି ସୁଖୀ ହେବେ ତା ରୂପ ଯୌବନ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାମ ଭୋଗର ତୃପ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ସବୁର ବାସନା ମେଣ୍ଟି ପାରିବ କାମ ବାସନା ତୃପ୍ତିକରଣ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରି କରି ଯିବ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ ମତେ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚିତ୍ତ ମୋଦା, ମନ ଯା ଯା ଯା। ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ହେଲେ ମନଟା କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ତୃପ୍ତି ସେଇଠି ହବ ଯୋଉଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭଜନ କରୁଛି, କି ସକାଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି, 23 ଘଣ୍ଟା କମ ସେ କମ ତମେ କଣ କରୁଛ କର। ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଦବ ତମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯିବ। ଆନନ୍ଦ କବାର ନହେଲେ ଭାଇ ମହାନର୍କରେ ଯିବ ଜଡି ପଡି। କେତେ ପ୍ରକାର ନର୍କ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ। କହିଲେ କହିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। 28ଟା ପ୍ରକାର ନର୍କ ହେଇଛି, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। ତ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚିତ୍ତ ମଝିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ। ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ମନ ଯା ଯା ଯା, ମନ ଯା ଯା ଯା, ମନ ଯା ରେ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ମଝାରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମନ ଯାଉନୁ, ଧକ୍କା ମାରିକି ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଯା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଯା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଯା ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ମୂର୍ଖ, ତୋ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି କଳୁଷିତ ହେଇକି ଆସିଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ତ ମନକୁ ଚିହ୍ନି ଗଲେ ମନ ଆଉ ମାନେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଗଲା। ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଏୟା ଖାଉଛୁ, କାହିଁକି ଏୟା ଖାଇବୁ? ଯଦି ଖାଇବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖା, ମତେ କଳୁଷିତ ଲାଗିବ। ଯଦି ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, କାନୁ କହିବ, ଆଖି କହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଦେଖେ। ଆକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ମୁକ୍ତି ହବୁ? ମଳମୂତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଶରୀର, କ୍ଷଣକ ସୁଖ ମହା ଦୁଃଖ। ଏହାକୁ ମନକୁ ମାରି 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 ତା ଆଡକୁ ନବ। ଯା ଯା ଯା, ମନ ଯା ଯା। କୋଉଠି ଲଗେଇବୁ ନା ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚିତ୍ତ ଯା। ଆଉ ଯଦି ମନକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତ, ଆଉ କଣ କାଲି ଦେଖିବି, ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବିଷୟ ଦେଖି ଦେଖି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହେ ବିଷୟ ଯାହାର ଲୋଚନ ହରଇ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି
आत्मा ज्ञान हरि जाए आत्मा बुद्धि ज्ञान आत्मार कथा ताकू सुनिबनी ज्ञान थिले मध्य अज्ञान हो जिवो बुद्धि भ्रष्ट हो जिवो बुद्धि भ्रष्ट हेले कौन हम नरकगामी हो जिवो तेणु सी कौन पैया होची ना सत्य को न धरिबा जोगे असत्य है कि बोलुची तो सत्य के ना सत्य होची प्रत्येक मुहूर्त रे प्राणर गति रे जे जाउची से सत्य नारायण स्वामी कर जय आनंद कवा